Hello everyone, a very good noon and welcome to SC for Students. SC for Students YouTube channel পর্দা তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমি SC ম্যাম একে শ্বেতা বাসু and welcome to the class of Ssc Chsl Express class 11 যেখানে আজকে আমরা করতে চলেছি CHSL ক্লোজ টেস্ট PYQ যেটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, যদিও খুবই সোজা আসে এবং CGL এ এবার গত বছর মানে গত যে পরীক্ষাটা এক্ষুনি হলো গতকাল যেটা শেষ হলো 27 তারিখে প্রচুর পরিমাণে ক্লোজ টেস্ট এসছে। তো হিসেব অনুযায়ী অ্যাভারেজে অল ওভার ক্লোজ টেস্টটা ফর CHSL একটু কম হয়তো আসলেও আসতে পারে, প্রথম কথা, এবং দ্বিতীয় কথা খুব সোজাও আসে। তো এর আগেও আমরা ক্লোজ টেস্ট প্যারাজাম্বল এই পার্টগুলো 1.5 মাস প্র্যাকটিস করেছি ফর SSC, সেগুলো অতি অবশ্যই তোমরা ফলো করো টু হ্যাভ দ্য ক্লিয়ার আইডিয়া অ্যান্ড অলসো প্র্যাকটিস ফর PYQ ফর SSC। এবং আজকে আমরা সিলেক্টিভ 10টা টোটাল ক্লোজ টেস্ট করতে চলেছি, অল ওভার টোটাল 10টা ক্লোজ টেস্ট, এবং তারপরে 10টা প্যারাজাম্বল করব ফর CHSL PYQ অফ SSC উইথ ক্লোজ টেস্ট। তো দেখে নেব আজকের প্রথম প্রশ্ন। তো যেটা একটু আগের ক্লাসে আমরা সেন্টেন্স ইমপ্রুভমেন্টের PYQ করছিলাম, যেটা বলছিলাম যে আমি হয়তো তোমাদেরকে সময় দিচ্ছি না উত্তর দেওয়ার জন্য, জাস্ট বিকজ আই এম ট্রাইং টু solve a lot of questions within a very short span of time, only for that reason, otherwise no other reason. Okay, let's see the first question. Okay, so অনেক সময় কি করা হয়, ব্ল্যাঙ্ক দেওয়া হয়, ড্যাশ দিয়ে দেওয়া হয়, আবার অনেক সময় কি করা হয় জাস্ট ডিরেক্টলি কোয়েশ্চেনের নাম্বারটা দেওয়া হয়। তো সাধারণত CGL এর সময় ব্ল্যাঙ্কটা বেশি দেওয়া থাকে, CHSL অনেক সময় নাম্বারিংটাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেওয়া থাকে না, এটা অনেক সময় আবার শিফট টু ডিপেন্ড করে। সো পড়ে নেব আজকে প্রথম সেন্টেন্স। হিউম্যান বিংস হ্যাভ 3 বেসিক নিডস, ফুড, শেল্টার অ্যান্ড ড্যাশ। সো ইন ড্যাশের জন্য আমাদের 3টে অপশন হচ্ছে, 376-এর কোয়েশ্চেন হচ্ছে এইটা। আচ্ছা, এরকম 1 2 3 4 5 5 2 10টা তা করবো না, ওরকম 10টা নয়, এরকম প্যারাগ্রাফওয়ালা 10টা টোটাল কোয়েশ্চেন করবো। সো টোটাল 1 2 3 4 5 মানে টোটাল 10 × 5 50টা কোয়েশ্চেন আমরা করবো এখন। সো টোটাল 50 ক্লোজ টেস্ট উই আর গোয়িং টু ডু টুডে। আমরা একটু আগে 50 সেন্টেন্স ইমপ্রুভমেন্ট করলাম, তার মানে টোটাল 50 ব্ল্যাঙ্ক ক্লোজ টেস্ট অ্যান্ড 10 প্যারাগ্রাফওয়ালা ক্লোজ টেস্ট উই আর গোয়িং টু ডু নাও। Alright, let's see the question. Human beings have 3 basic needs, food, shelter and of course number C, clothing. অর্থাৎ আচ্ছা, এই মানিটা কিন্তু সিলেক্টেড না, আমি জাস্ট এই 376 এটা দেখানোর জন্য বললাম, লেট মি জাস্ট রাব ইট ডাউন, আদারওয়াইজ তোমরা আবার কনফিউজড হয়ে যাবে কি দরকার। So money, food, shelter and clothing. Next, all of these requirements can be made satisfactory only if an individual has money, and for earning this money the individual must be employed, that is have a or an, তাহলে a wala বা an wala number 377, have a suitable and authoritative, decent, temporary, have a suitable profession। তাহলে কেউ যদি খুব ভালো নিজস্ব পছন্দ মতো সুটেবল একটা প্রফেশনে জুড়ে যেতে পারে, তবেই তার পক্ষে এরকম একটা লাইফ লিড করা অনেকটা বেশি ইজিয়ার হয়ে যায়। নেক্সট, ড্যাশ দেয়ার আর আ লট অফ পিপল, ড্যাশ দেয়ার আর লট অফ people, and we can say rightfully, regressively, repressively, regrettably. There are a lot of people throughout the globe who have been unable to obtain a job, regrettably, মানে দুর্ভাগ্যবশত এরকম অনেক মানুষ আছে যারা এখনও জব পায়নি বা জব খুঁজে উঠতে পারেনি, বা এত খুঁজেও পায়নি, তাদের ভাগ্য সহায় হয়নি। ওকে, অ্যাজ নেক্সট, there are a lot of people throughout the globe who have unable to obtain a job. As a direct dash they have 379, as a direct consequence, attack, sequence, confrontation, as a direct consequence option B, they have a or an 380, they have a or an amount of income, they have average amount, plentiful amount, merge amount, minor amount, merge amount, ঠিক ঠাক, they have merge amount of income, and unemployment is the term used to describe the condition of joblessness. সোজা ছিল ওভারঅলে। চলে যাচ্ছি পরের প্রশ্নে উইথ সাম আদার প্যারাগ্রাফ। দেখে নেবো কি। আমার কিন্তু ক্লোজ টেস্ট বেশ মজা লাগে, আমার মানে ভালোই লাগে করতে। অনেকে ক্লোজ টেস্ট বোরিং লাগে, অনেকের যে এত খুঁজে বার করতে হয় ভালো লাগে না। আমার ওভারঅলে কিন্তু ক্লোজ টেস্ট বেশ ভালো লাগে, জাস্ট একটু পেশেন্স রাখতে হয়, সবচেয়ে পেশেন্স রাখতে হয় প্যারাজাম্বলে, বাট এগুলো বেশ সুন্দর, মানে একটু মাথা কাটালে হয়ে যায়। ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু হ্যাভ প্রি নলেজ অর রুল নলেজ যে ভুলে গেছি পারছি না, ওরকম কিছু দরকার পড়ে না।
Okay, next question. Novelists, when they write novels, tend to take and hi Ritesh, good to see you. हम क्लोज टेस्ट कर रहे हैं, जल्दी से सही उत्तर निकालने की कोशिश करो. Novelists, when they write novels, tend to take an almost godlike attitude dash their subject. So we have despite their subject, under their subject, through their subject, towards, of course towards their subject. जो नॉवलिस्ट है वो अपने सब्जेक्ट को भगवान की तरह मानते हैं. देयर सब्जेक्ट प्रिटेंडिंग टू अ टोटल कम्प्रिहेंशन, pretending to a total comprehension of the story, a man's life dash number 382, a man's life, and we have options whose, whom, who, which. A man's life which can therefore, who can therefore हम लिखते हैं इंसान के लिए who, लेकिन इंसान के लाइफ के लिए which, या फिर दैट, कभी कभी दैट भी हो जाता है. विच कैन देयर फोर रिकाउंट एज गॉड हिमसेल्फ, माइट नथिंग स्टैंड बिटवीन देम एंड देयर नेकेड ट्रूथ. The entire story meaningful in 383 and the options given in 383. Every self last present. I am having only one problem कि इतने सारे words and sentences इतना छोटा फॉर्म में है ना, वही मेरी आँख में बहुत पेनफुल हो रहा है कि I can't follow the sentences. Alright, let's try out. For question number 383 we are doing here. 383 यहाँ पे meaningful in every detail. हाँ, सेल्फ डिटेल प्रेजेंट डिटेल नहीं हो सकता है, एवरी डिटेल और लास्ट डिटेल ही हो सकता है, अमंगस्ट विच एवरी डिटेल इज द करेक्ट वर्ड. एंड उसके बाद इन एवरी डिटेल नंबर 383 हो गया. आई एम एज लिटिल एबल टू डू दिस एज द नॉवलिस्ट इज इवन though my story is more important to me that any novelist, to him this is my story. It is the story of a man, not an invented or possible or idealized or otherwise dash figure. Number 384, otherwise callous figure, absent figure, ordinary figure, profuse figure, of course absent figure, otherwise absent figure. उसके बाद number 385 and or otherwise absent figure, but a unique dash of flesh and blood, but a unique organism of flesh, being of flesh and blood. Of course option B, being of flesh and blood. थोड़ा सा पेशेंस रख के करना है, इतना भी आसान नहीं है और उतना भी डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बट थोड़ा सा पेशेंस रखने से काम हो जाता है. that's all I can say. Coming to next set, এরকম টোটাল 10টা সেট করব বা 10টা প্যারা করব, যেটা এক্ষুনি বললাম, অ্যান্ড টোটাল 50টা কোয়েশ্চেন করব. Competition is a necessary prospect for dash. Question number 386 for dash distinguish, distinguishes, distinguishing, of course distinguishing. আলাদা করার জন্য বা বোঝার জন্য কম্পিটিশন অফকোর্স খুবই জরুরি একটা জিনিস. নেক্সট, ইন্ডিভিজুয়ালস উইথ পার্টিকুলার কোয়ালিটিস বাট অনলি দোজ হু ক্যান ড্যাশ, হু ক্যান গেট, হু ক্যান ডাইভার্ট, হু ক্যান মেড, হু ক্যান পুট. অপশন নাম্বার ডি. নেক্সট, put their minds to work hard every day and prove themselves, will be able to dash his ardors. टाइम लग रहा है ज़्यादा, इसीलिए तो बोल रही हूँ कॉन्सेंट्रेट करके एक ही बारी में क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करो, एक ही बारी में. हाँ, एंड लेट मी टेल यू रितेश, सैटरडे को मॉक टेस्ट होगा फॉर CHSL टायर 1 एंड इस बार सजेशन भी आएगा, CGF की तरह ही सजेशन भी आएगा, जिसका डेट बहुत जल्द ही डिस्कस होगा, तो उसके लिए ज़रूर ध्यान में रखना और चेक करते रहना कि कब आ रहा है हमारे सजेशन पार्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 388. ओके, we were doing work hard every day and prove themselves, will be able to dash his ardors, will be able to overcome. सारे गलतियाँ, सारे नियम उल्लंघन, सारे सब कुछ ओवरकम कर सकते हैं, ओवरकम करके आते हैं. And it's a never ending race to the finish line, and only those who put in the effort and dedication will make it to the end. Okay, next, the outcome of any exam does not dash. 389, does not awake, arise, arrive, abase. Of course abase ये वाला word important है, इसके पहले भी आ चुका है. does not abase. On the last day during your paper, your success is ensured with every morning.
that you put in work. Students must be aware of the tough environment they are entering and prepare dash reluctantly, consequently, accordingly and prepare accordingly, of course যেরকম দরকার সেরকম অনুযায়ী প্রিপেয়ার করো and prepare accordingly to improve their chances. Easy. Next set पर आएंगे हम. Yoga is a personal journey for everyone, as now most people are turning to it, not for fitness dash 391, not for fitness dash but for the union of both fitness alone, but for the union of both body and soul. ये वाला सेंटेंस इजी है एंड इसके पहले भी मैंने ये वाला पैरा किसी कॉम्पिटिटिव PYQ में देखा है. आई कांट रिमेंबर राइट नाउ, पर लगता है WBCS में WBC से क्वेश्चनটা এর আগে একবার এসেছিল মনে হচ্ছে. Yoga is an ancient practice that originated in India, option number C 392. It involves movement, meditation and breathing 393, and senses techniques, face pursuit, very easily number B techniques, and techniques to promote mental and physical well-being. There are many styles of yoga. A person should, number 394, a person should choose, familiarize, make, strike. A person should choose a style based on their goals and fitness level. If yoga and pranayama are complemented with the forms of spiritual practice to purify the mental body and other bodies, then a person can achieve rapid spiritual progress in his lifetime. Thus a person can make progress to achieve the purpose of life, which is to dash with God, very easily, which is to compete. God के साथ कोई compete नहीं करता है. Progress, mark and merge, which is to merge with God. মানে ঈশ্বরে বিলীন হয়ে যাওয়ার জন্য যোগা খুবই ভালো একটা জিনিস, এটাই বোঝাতে চাইছে. Coming to the next set. Okay. In terms of education, children must receive proper care, first up, and guidance and schooling. Option A, guidance and schooling by dash best possible, by violating, allowing, ignoring, outlawing. By outlawing, best possible feature of children can be dash. Question number 398, can be dash, can be envisioned. Child marriage, when there is an economic crisis, many programs must be held on that they can 399, that they can dash how to fight, that they can learn, of course option number A, that they can learn how to fight for themselves dash, for themselves effectively, eloquently hoy na, for themselves effectively and efficiently. Isn't it easy? Isn't it easy? I hope so. Alright, coming to the next one. Okay, next set. Poetry and novels became very dash. Poetry and novels became very popular, option A. Desired, influential, likely or influential to hobe na, desired hote parto but popular sounds better. In the 18th century, Robinson Crusoe by Daniel Defoe was published in 1790. Daniel Defoe কে নিয়ে একটা কিছু প্রতি বছর SSC তে একটা করে হলেও সেন্টেন্স আসে, ভীষণ আসে ড্যানিয়েল ডিফো কে নিয়ে কথাবার্তা. Anyways, Daniel Defoe was published in 1719. This is regarded as the first successful English novel. It is particularly based on the true life adventures of a traveler called Alexander Selkirk. Jonathan Swift's Gulliver Travels was written in 1726 and describes four imaginary, question number 402, option number A, and describes four imaginary journeys of a ship's doctor named Gulliver. Poetry 403, poetry 403 का blank है. Poetry revolved, মানে একটা জিনিসের পেছনে কনস্ট্যান্টলি ঘুরপাক খাওয়া. পোয়েট্রি কোথায় গেল? পোয়েট্রি revolved around British people and places. Poets are also considered nature as a source of masses. Could understand it, 404, could understand its inspiration, option number B.
could understand its inspiration, so that the ordinary. Next 42. हाँ 42 का क्या है? ऑप्शन नंबर ए. The poets wrote in a simple style and language. It is getting a little difficult for me to follow and read the sentences individually because there is a lot of space between in between the laptop and me, almost more than one hand, almost 1.5 hand distance. So मेरे लिए ये थोड़ा सा difficult हो रहा है ये PPT को read करना, otherwise it's fine. अच्छा आगे बढ़ते हैं for the next set which is the 7th set, और तीनों set करेंगे हम. Tree plantation is the dash, transplanting is the process. Tree plantation is the process transplanting saplings or seeds to maximize the amount of greenery and focus on promoting dash, and focus on promoting of course afforestation. Deforestation नहीं चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ काटना नहीं चाहिए. Okay, next question. Planting trees can be a very rewarding and fruitful dash, can be a very rewarding and fruitful, we can find out economically. Not only it is dash, not only it is problem, concentration, method, calculation, and we can say not only it is एक सेकेंड, आई थिंक थोड़ा गलती हुआ है, दैट्स वाई आई कैन फिगर आउट. 408 से 408 ठीक नहीं लग रहा था. हाँ अभी ठीक है. ओके, प्लांटिंग ट्रीज कैन बी अ वेरी रिवॉर्डिंग एंड हेल्पफुल endeavor. Not only it is economically beneficial for this planet, but it also contributes to helping create an environmentally friendly place to live, as trees help reduce pollutant problem. মানে যা যা প্রবলেম হয় সেই প্রবলেমগুলোকে ট্রিজ ডেফিনেটলি রিডিউস করে, তো অফকোর্স গাছ তো লাগানোই উচিত. সো डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट मिस्टेक आई डिड? मुझे ऑप्शन डी लगा था सही है. एंडेवर को टिक करने के बदले मैंने नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी क्लिक कर दिया. तो देखा कितना गलती होता है इफ़ यू डोंट पे अटेंशन टू द क्वेश्चन डायरेक्टली. मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मैं प्रॉपर तरीके से देख नहीं पा रही हूँ अभी, क्योंकि मेरे लैपटॉप पे ये जो राइटिंग है बहुत छोटा छोटा आ रहा है, एंड इट इज़ गेटिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सी द राइटिंग फ्रॉम दिस डिस्टेंस, क्योंकि लैपटॉप और मेरे बीच ऑलमोस्ट 2 हाथ डिस्टेंस है, इसीलिए मेरा ये प्रॉब्लम हुआ. सो आई एम नॉट गिविंग एक्सक्यूज, बट दिस इज़ नॉट समथिंग शुड बी देयर हैपनिंग विद एनीवन. प्लीज़ मेक श्योर आप जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या MCQ के लिए क्वेश्चन को टिक मार्क कर रहे हो, आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ टिक मार्क दे रहे हो. एंड प्लीज़ चेक व्हेन यू आर टिकिंग योर क्वेश्चन कि आप सही ऑप्शन पर क्लियर टिक किए हो या नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत होता है आजकल कि वी कैन नॉट सी एंड वी आर नॉट पेइंग फुल अटेंशन, पेशेंस कम है, तो इसलिए आंसर सही निकाला कि लेकिन किसी और ऑप्शन पे जाकर हमने टिक मार्क कर दिया. ये बहुत होता है. वाराणसी में रोड बनाने के लिए ट्री काट रहे, काट का स्पेलिंग गलत है. ये हर जगह हो रहा है, सिर्फ वाराणसी में नहीं, हमारे यहाँ भी हो रहा है. दिस इज समथिंग शुड नॉट हैपन. हर जगह पे ये हो रहा है, हर जगह पे. ओके, कमिंग टू द last question for today's class. Trust is dash confidence. Trust is showing confidence, faith and hope in someone or something. There are many ways to show trust. If you want to be trusted, just be dash, just be honest. Option B. মানে অনেস্টের জন্য আমাদের অপশন দেখারই প্রয়োজন পড়ে না, এমনি করে দেওয়া যায়. জাস্ট বি অনেস্ট. Trust makes years to build, seconds to dash and forever to repair, and seconds to break. Option number C. And seconds to break and forever to repair. Trust is like a mirror, you can fix it. Question number 414. You can fix it if broken and still see the cracks. That is option number A. Broke and still see the cracks in that reflection. Whether it is a friendship or a relationship, all dash are based on trust. All
bonds are based on trust. ये बहुत easy था, बहुत ही easy था. And coming to the second last set for today's class, let's see. Personification. Okay, this one is also an easy one. Personification gives human qualities to non-living things. Very easy. To non-living things or ideas. Imaginary is a language used by poets, novelists and other writers to create images in the mind of the dash. To create images in the mind of the readers. That is of course option number C. Next, rhyme scheme. Rhyme scheme is the dash that is created is the actual rhyme scheme, that is 418, is the pattern that is created. Actual pattern means society is the pattern that is created at the end of the lines of the poetry. Irony is defined as when actual meaning is completely dashed from the literature meaning, is completely different from the literature meaning. মানে সেন্টেন্সে যে বেসিক স্টোরি লাইনের মিনিংয়ের সঙ্গে ভেতরের হিডেন মিনিংয়ের কোনো রিলেশনই হয়তো অনেক সময় থাকে না. Easy, but please have some patience while you are answering this question. And finally coming to the last question for today's class, and also the last question for close test PYQ for Tier 1 Ssc Chsl. Let's see the question. A question like how big is fairy does not, some says fairy, some says fairy, or some say fairy. I don't know which one is the correct spelling, to be very honest, so I say it's fairy. A question like how big is fairy does not admit dash 421. अब syllabus पढ़ाओ, no MCQ. syllabus पढ़ाओ, syllabus पढ़ने का चीज़ है क्या? और सिलेबस का क्लास ऑलरेडी हमने कर चुके हैं पहले. आप एक काम कीजिए, आप SSC CGL एक्सप्रेस नाम का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको पहले लाइन में पहला वाला जो वीडियो है वो सिलेबस का है, वो एक बार फॉलो कर लीजिए तो आपको आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा. सिलेबस का जो पैटर्न है वो अब वहाँ पे है. SSC CGL एक्सप्रेस ओवरऑल SSC का सिलेबस का ओवरऑल एक्सप्लेनेशन है, वो एक बार आप देख लीजिए. Okay, coming to this particular question, a question like how big is fairy does not admit dash, does not admit of. Option number B. A simple answer 422. Fairy after all is not one land, one principally, or dash, or dominion sorry, one principally or dominion, organism, entity and unit, of course dominion, option A. Unreliably and it may not 423, and it may not be dependent, maps of fairy are upon. Fairy is bigger than England, and as it is bigger than the world, in the middle of a wood so thick it was very nearly a forest, was a small but dash 424 but built of the thatch and grey clay. A yellow bird in a cage sat on its perch outside the house. It did not sing and sat dash silent, mournfully silent. बस इतना सही है. लास्ट वाला थोड़ा सा डिफरेंट था, इसीलिए मैंने बोला कि चूज एंड PYQ हम करेंगे, सारे इजी, डिफ़िकल्ट, रेपिटेटिव वर्ड सब कुछ मिलाकर करेंगे. एंड हियर वी आर विद द एंड ऑफ क्लोज टेस्ट PYQ फॉर SSC CHSL Tier 1. Anyone with any questions or doubts, please feel free to comment down in the live chat section. And এরপরে immediately শুরু হচ্ছে Parajumble PYQ class. Immediately we are going to start with the Parajumble PYQ class. Anyone with any confusions or doubt, please feel free to comment down. I'll wait for a few seconds and then we'll start with the Parajumble questions. No questions I guess? Okay, চলো তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে এক্ষুনি within a minute with the Parajumble PYQ of SSC CHSL 2023 Tier 1. Thank you everyone for joining up. Bye.